كم دعيت من أهلك من أصحابك من أصدقائك من جيرتك من لك معرفة إلى هذا المجلس أو بعض المجالس. Sedangkan bagaimana kita, kalian semua, sudahkah kita berdakwah kepada satu teman kita saja atau kerabat kita, sepupu kita? Sudahkah kita dapat satu orang mengajak ke majelis yang seperti ini atau majelis-majelis lainnya, yang penting majelis ilmu? Sudahkah kita melakukan dakwah ini? Ya Habibi ya Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi ala bisati fadlih على بساط ذكر محبوبه النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو لنا شفيعا يوم القيامة الذي ينادي يوم القيامة أمتي أمتي هو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي الآن نقرأ شمائله وقصصه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفي بحقه مهما ذكرنا ومهما طال الأيام ومهما طال الأوقات ومهما طال الساعات ومهما طال الكلام لا نفي بحقه صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di dalam hamparan keutamaannya, dan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat. Meskipun kita memuji Rasulullah SAW seperti apapun, tentunya kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Rasulullah SAW. الدعوة ليست مقصورة على فئة معينة، إنما هي كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو يكون بذلك داعيا إلى الله ويعلم ذلك الإسلام كل من يعرفه وكل من قرابته، فهو مأمور بالدعوة وليس على فئة معينة فقط. فأنت وأنتم كلكم جميعا مأمورون بالدعوة إلى الله. Dakwah bukanlah hanya dalam aktivitas atau pekerjaan tertentu, akan tetapi dakwah itu yaitu wajib bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wajib bagi kita untuk mengajarkan keluarga kita, teman kita, kerabat-kerabat kita untuk mengenalkan kalimat tersebut, dan juga mengajarkan mereka tentang Islam dan juga tentang sejarah Rasulullah SAW. Dan tentunya kita yang hadir, bahkan seluruh umat Islam, wajib diperintah untuk melakukan yang namanya dakwah ini. Lakin mafhum ad-da'wah 'inda al-ba'd bal al-aghlabiyyah mafhumun khati'. Akan tetapi sebagian oknum orang memahami dakwah dengan pemahaman yang salah. ليست القيام على المنابر ولا القيام على الناس فقط، لا، فهي أنواع من الدعوة تقوم أنت التي تقوم بها. Dakwah bukanlah harus di atas mimbar ataupun dengan ceramah, akan tetapi berceramah atau berdiri di atas mimbar itu adalah bagian dari cara dakwah. Dakwah ada banyak caranya, bahkan kalian sendiri pun bisa melakukan dakwah dengan profesi kalian. Min ad-da'wah al-ab yuqid ahlihi lis-salah ya'muruhum bis-salah. Termasuk di antara dakwah dari seorang ayah membangunkan anaknya untuk salat. Min ad-da'wah يمد يد صديقه إليه ويحضر إلى مجالس العلم. Bahkan termasuk dari dakwah seorang ayah ataupun dari kita mengambil tangan dari teman kita, mengajak mereka untuk hadir majelis ilmu. الدعوة النصيحة لكل فرد يعرفه أو لا يعرفه. Dakwah merupakan nasihat bagi orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal. الدعوة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. Dakwah merupakan memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kejelekan. التبليغ، التعليم، التعلم، النفع، الانتفاع، كل هذه من الدعوة إلى الله. Belajar dan mengajar juga termasuk bagian dari dakwah. فهذه أنواع الدعوة وصورها كثيرة، لكن الآن ساء مفهومها عند البعض، فهي الآن نقصت أهميتها لأنها لدى فئة معينة فقط، لكن أغلبية الناس يقولون الدعوة إلى الله شيء كبير لا نقدر عليه، بل هو واجب عليك. Bahkan orang yang memahami dakwah dengan salah, mereka hanya menganggap dakwah hanyalah aktivitas-aktivitas tertentu. Dan beliau ulang kembali bahwasanya dakwah itu
wajib bagi kita, dan bagaimanapun keadaan kita, kita wajib berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأي واحد ضروري تعلمه وتنبهه عن أي أفعال خطأ، لكن لا تعطيه مثلا أن لو تدعيه على طريقتنا أو طريقة غيرهم، لا، أخليه بالأمر أو معروف أو النهي عن المنكر، لا تخليه يجاوز ذلك، لا تعقد عليه الأمور. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang beliau katakan tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Mengajaklah kalian, berserulah kalian kepada jalan Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Artinya meskipun begitu kita mengajak orang lain ataupun siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kita mengajak dengan cara yang benar, bukan kita harus mengajak dia harus mengikuti kita atau jalan kita atau pemahaman kita. Yang penting dalam dakwah yaitu kita memerintah dia atau mengajak dia untuk melakukan hal yang baik dan mencegahnya dari hal-hal kemaksiatan atau hal yang buruk. بالرفق واللين لجارك قريبك أهلك أصدقائك، لا تعاملهم بالقسوة. الدعوة إلى الله إنما هي باللين. Dengan lemah lembut, dengan tawadhu, dengan penuh cinta. Dakwah tidaklah dengan kekerasan, yaitu bilin, dengan lembut, kata beliau. أهل الدعوة من أهل حضرموت في سابق الأوان الذين أسلموا أجدادكم على أيديهم، كيف كان ذلك؟ هل كان فجأة واحدة مرة نزلوا بس وعلى طول أسلموا؟ لا، إنما بصبر طويل. Orang-orang Hadramaut yang datang ke sini, yang mana berkat mereka nenek moyang kita menjadi orang Islam, bagaimana dakwahnya mereka datang ke Hadramaut? Tidaklah dengan otomatis hanya seperti membalikan tangan, datang ke sini ayo beriman kepada Allah langsung beriman, tidak. Akan tetapi perlu kesabaran yang sangat besar. أنفقوا جميع أموالهم وتركوا أهلهم وأزواجهم لكي هدفهم واحد، نشر الدعوة، إعلاء كلمة الله على وجه الأرض، النشر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، فهذا كان هدفهم فقط. Mereka mengorbankan hartanya, meninggalkan keluarganya yang ada di Yaman Hadramaut. Kemudian mereka mengorbankan tenaganya. Tidak lain tujuan mereka hanya ingin menyebarkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sampai ke sini bahkan ila an ahil alam, ke seluruh penjuru alam. Lakin anta ayyuhal muslim, ayyuhal fard, kam da'aita min أهلك من أصحابك من أصدقائك من جيرتك من لك معرفة إلى هذا المجلس أو بعض المجالس. Sedangkan bagaimana kita, kalian semua, sudahkah kita berdakwah kepada satu teman kita saja atau kerabat kita, sepupu kita? Sudahkah kita dapat satu orang mengajak ke majelis yang seperti ini atau majelis-majelis lainnya, yang penting majelis ilmu? Sudahkah kita melakukan dakwah ini? إذا لم تبلغ فأنت مقصر. Jika kalian tidak melakukan ini, maka kalian termasuk orang yang muqassir, yang kurang di dalam melakukan dakwah. هذه أماكن الخير تحتاجكم، تحتاج أنتم أيها الداعين، تذهبون تجيئون بواحد على الأقل لكي تحوز الفضل العظيم. Tentunya negara ini, tempat ini merupakan tempat yang mulia, tempat yang bagus, tempat yang baik, dan tempat ini tidak akan baik jika tidak ada kalian yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tempat ini membutuhkan kalian para dai untuk selalu mengingatkan orang-orang yang lain yang lalai dan untuk mengajak mereka menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fajazallahu khair habibana Aidarus ala iqamat hadhihi al-majalis, ala iqamat hadhihi al-majma', wa insyaallah lahu al-fadl al-'azim min Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar kepada habibana guru kita semua Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, yang mana beliau telah menyediakan mengajak kita untuk ikut andil bersama di dalam memuji bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. فهو من أحد الدعاة الذي يتجولون بين إندونيسيا والقرى كل لأجل ماذا؟ لأجل أمر معروف، النهي عن المنكر، تفهيم الناس وتوعية الناس. Beliau termasuk salah satu dai yang sabar. Beliau sering berlalu lalang baik di kota-kota ataupun masuk ke pelosok desa.
Tidak ada tujuan beliau, tidak ada tujuan lain kecuali menyebarkan kalimat la ilaha illallah dan mengajarkan manusia dan memahamkan manusia tentang agama. فانصحوا إياي وإياكم بالدعوة إلى الله. Maka marilah kita saling bernasihat kepada tentunya kepada khususnya kepada kami, kata beliau, untuk selalu memberi semangat di dalam berdakwah kepada Allah. والاستقامة وترك المنكرات. Dan juga istiqamah dalam dakwah serta meninggalkan kemungkaran. فإذا التزمت لهذا طول حياتك سعدت. Apabila kalian sudah beristiqamah dalam jalan ini, maka kalian akan bahagia. وفزت بخير الدنيا والآخرة. Dan kalian akan merasakan kemenangan di dunia dan akhirat. اللهم ادخلنا احنا جنتك. Amin. في عالم العليين مع الصديقين والشهداء والصالحين. مع مرافقة نبيك محمد سيدنا محمد نبينا محمد نبينا الأعظم شفيعنا يوم القيامة. يا رب ادخلنا وإيانا وإياكم وجميع المسلمين مستقر رحمتك. آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه والحمد لله رب العالمين. وما قمت إلا بامتثال الأمر والعفو منكم. Dan beliau menutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang segelumit arti dari doa beliau, ya Allah, masukkanlah kami semua ini di dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan orang-orang soleh menjadi petunjuk kepada kebaikan, jadikanlah kita semua seperti mereka, dan sebagaimana ya Allah Engkau telah menjadikan mereka sebagai penutup segala pintu keburukan, maka jadikanlah juga kami seperti mereka.